बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीना की राही प्लेटफॉर्म से डॉक्टर शहराज अहमद आपसे मुखातिब हूँ और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि खालिक कायनात हम सब को ईमान और सेहत के साथ मदीने का राही बनाए, आमीन। आज की वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल है इस हवाले से कि गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया ने वीज़ा पॉलिसी के हवाले से कुछ अहम तरामीम की हैं, जिनके बारे में जानकारी हासिल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये वीडियो आखिर तक देखिएगा और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आपको बहुत सी मुफीद मालूमात आपके पास आएंगी। और आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो उम्रा सीरीज़ के हवाले से आप तक बर वक्त पहुंच सके। अच्छा, सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए कि गुज़श्ता सालों में जो उम्रा ज़ायरीन हैं उनके जाने का जो तरीक़ाकार था वो यही था कि हम ट्रैवल एजेंट के पास जाकर एक पैकेज ले लेते। पैकेज में क्या चीज़ें शामिल होती थी कि एयर टिकट है, उसमें हमारा उम्रा वीज़ा है, वहाँ की ट्रांसपोर्ट है और इसके अलावा होटल बुकिंग है। ट्रांसपोर्ट से मुराद ये है कि हम जद्दा अगर फर्ज करे जाते हैं, जद्दा से लेके मक्का तक, मक्का से मदीना, मदीना से फिर वापसी मक्का और मक्का से फिर जद्दा एयरपोर्ट तक, ये मुकम्मल ट्रांसपोर्ट है। इसी तरह मक्का में जितने दिन हमारा क़याम होता हम अपनी मर्जी से वो पैकेज बनवा लेते, या जो उम्रे का जो पैकेज होता ट्रैवल एजेंट की तरफ से उसको फॉलो करते हुए हम ट्रैवल एजेंट के जरिए से इसको हम मुकम्मल कर लेते। अब ट्रांसपोर्ट के अलावा होटल बुकिंग थी। होटल बुकिंग में मक्का के कुछ दिन हैं, कुछ दिन मदीना के, जितना भी हमारा टाइम पीरियड था टोटल पैकेज का वो अवेल करके हम वापस आ जाते। इसके अलावा एक इनफरादी पैकेज भी था कि कोई शख्स ग्रुप के साथ जाना नहीं चाहता, ट्रैवल नहीं करना चाहता, तो वो ट्रैवल एजेंट से अपना वीज़ा ले लेता और उसके बाद अपनी होटल बुकिंग वहाँ जाके लेता या फिर यहाँ से ऑनलाइन बुकिंग करवा लेता। और एयर टिकट अलग से बुकिंग हो सकती थी, वो ट्रैवल एजेंट के जरिए भी हो सकती थी, और इसी तरह वो जो उम्रा ज़ाहिर है वो खुद ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकता था। ये पॉलिसी चलती रही है। इस दफ़ा जो तरमीम की गई है वो मामूली तरमीम है, सिर्फ वीज़ा हासिल करने के लिए जो बुनियादी शर्त रखी गई है कि पहले से आपका होटल बुक हो, मक्का में भी मदीना में भी। पूरा आपने प्लान देना है कि आप मक्का कितने दिन रहेंगे, किस होटल में रहेंगे, उसकी रिजर्वेशन देना होगी। मदीना में आप कितने दिन रहेंगे, होटल का नाम क्या होगा और उसकी रिजर्वेशन नंबर क्या है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट की बुकिंग भी चाहिए होगी हमें कि आप मक्का से मदीना और जद्दा से मक्का और फिर वापस इस तरह मदीना से मक्का किस चीज़ पर वापस आएंगे। तो वो वीज़ा अप्लाई करने से पहले ये बुनियादी शर्त में शामिल है। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि साबका रूटीन की तरह हम ट्रैवल एजेंट के पास जाएं और उनसे कहें जाके कि आपके पास जो ग्रुप दस्तयाब हैं उनकी जो डेट्स हैं, जाहिर है कि ट्रैवल एजेंट ने अपने हिसाब से डेट्स और जो अय्याम है वो सेट किए होंगे, तो आप जो उम्रा ग्रुप जा रहा हो उसके साथ अपनी रिजर्वेशन करवा लें, पूरा पैकेज उनसे ले लें। उसके साथ वो आपको होटल बुकिंग भी देंगे, आपको ट्रांसपोर्ट भी देंगे और इसी तरह जो एयर टिकट होगी उनकी वो भी देंगे। ये तो है ग्रुप की सूरत में। अब दूसरा, अगर आप इंडिविजुअली जाना चाहते हैं, आपकी एक फैमिली है, उसमें एक से लेके 4-5 तक अफराद हैं या इससे ज़्यादा बड़ी फैमिली है, ये अगर आपके दोस्तों का ग्रुप है उसमें 15-20 लोग हैं, इनफरादी तौर पे जाना चाहते हैं, तो उसका तरीका ये होगा कि आपने वीज़ा तो फिर भी ट्रैवल एजेंट के ज़रिए ही अप्लाई करना है। अब वीज़ा ट्रैवल एजेंट के ज़रिए अप्लाई करेंगे, वीज़े से पहले दो शर्त हैं, आपकी होटल बुकिंग भी हो और आपकी ट्रांसपोर्ट भी पहले से बुक हो। अगर आप होटल बुकिंग ट्रैवल एजेंट से लेते हैं तो जाहिर है वो आपको होटल बुकिंग दे देंगे अपने सोर्सेज से। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करवाना चाहते हैं या आपके पहले से कोई अजीज मौजूद हैं वो आपको करवा के देना चाह रहे हैं, तो वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको उसका रिजर्वेशन नंबर देना होगा। जो आपने मक्का और मदीना में होटल बुकिंग की है उसका नंबर आपको देना होगा।
اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ٹرانسپورٹ اس حساب سے ملے کہ جتنے آپ کی افراد ہیں. اب اس کی پہلے ایک بات کو سمجھ لیں کہ پہلے جو تھا وہ 3 سلیبس تھی, انفینٹ کی علیحدہ سے, اور پھر ویزا ود ٹرانسپورٹ اور ویزا ود آؤٹ ٹرانسپورٹ, یہ 3 سلیبس تھی. اب انہوں نے ویزا اپلائی کرنے کے لیے 10 سلیبس بنا دی ہیں. اب باری باری اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. وہ سلیبس کیا ہیں, اس میں کتنے لوگ شامل ہوں گے تو آپ کو وہ ٹرانسپورٹ ملے گی. اب سب سے پہلی جو سلیب ہے وہ 30 سے 45 لوگوں کی ہے اور وہ بائی بس ہوگی. اس کی جو ویزا فیس ہے وہ 585 ریال ہے. اسی طرح اگر آپ کے جو گروپ کے افراد ہیں وہ 20 سے 30 کے درمیان ہیں تو اس کی جو ویزا فی ہے وہ 630 ریال ہوگی. اسی طرح یہ بھی بس کے ذریعے ہوگی, یہ منی بس ہو سکتی ہے 20 سے 30 افراد کے لیے, اور جو 30 سے 45 یا 47 افراد ہیں ان کے لیے یہ بڑی بس ہوگی. اسی طرح جو تیسری سلیب ہے وہ 14-15 افراد کے لیے ہے, 13 افراد, 14-15-16 افراد ہوں گے, ان کے لیے یہ کوسٹر ہوگی. ٹھیک ہے, اور اس کی صرف ویزا فی میں فرق ہے, 730 ریال اس کی ویزا فی ہوگی پر پرسن. یہ ذہن میں رکھیے گا, جتنا بڑا یہ سلیبس گروپس کے حوالے سے ہے کہ آپ کے گروپ میں جو ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں انڈیویجولی, اس میں کتنے لوگ شامل ہیں. اسی طرح اگر آپ ہائی ایس کے ذریعے جانا چاہتے ہیں اور اس میں آپ سے 7 سے 9 لوگ ہیں تو اس کی جو ویزا فیس ہے وہ 780 سعودی ریال ہوگی. اسی طرح آپ 7 لوگ ہیں یا 6 لوگ ہیں تو پھر آپ کو جو ہنڈائی کی اسٹیریا گاڑی ہے وہ ملے گی. اس کی جو فی ہے پر پرسن ویزا کی وہ 925 ریال ہوگی. اگر آپ کی فیملی کے 4 لوگ ہیں یا 4 دوست ہیں, آپ جانا چاہ رہے ہیں اور آپ ٹرانسپورٹ گروپ کی صورت میں نہیں لیتے, آپ انفرادی طور پر آپ چاہتے ہیں کہ گاڑی آئے اور وہ آپ کو لے جائے اور آپ کو ہوٹل پہ چھوڑے تاکہ کسی قسم کی پریشانی نہ ہو, تو پھر آپ کو ایک کار ملے گی جس میں 4 افراد شامل ہوں گے اور اس کی جو ویزا فی ہوگی آپ کو ویزا ود ٹرانسپورٹ 860 ریال ہوگی. اگر آپ کی فیملی کے 3 ممبر ہیں اور آپ کار پہ سفر کرتے ہیں, ٹرانسپورٹ ویزا ود ٹرانسپورٹ یہ 980 ریال آپ کو اس کی فی پے کرنا ہوگی ویزا کی. اسی طرح اگر فیملی کی آپ کے 2 لوگ ہیں آپ, تو 2 لوگوں کے لیے جو ویزا فی ہے ود ٹرانسپورٹ وہ 1210 ریال ہے. اور اگر آپ انڈیویجولی سنگل پرسن کے طور پر سفر کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں الگ سے, ظاہر ہے کہ آپ انڈیویجول سفر کر رہے ہیں, گروپ میں نہیں ہے, تو آپ کو ٹرانسپورٹ کے بغیر تو ویزا نہیں ملے گا, تو آپ کو ایک گاڑی ملے گی, آپ اکیلے اس میں سفر کریں گے, لیکن اس کی جو فی ہوگی وہ 1910 ریال آپ کو اکیلے کو پے کرنا ہوگی ویزا ود ٹرانسپورٹ. تو یہ 10 سلیبز ہیں. جب ہم ویزا اپلائی کریں گے تو ٹرانسپورٹ کے ساتھ ویزا اپلائی ہوگا, اس کے بغیر ویزا اپلائی نہیں ہو سکتا. اب ہم ان تمام سلیبز کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ویزا بہت مہنگا ہو گیا ہے, لیکن ویزا صرف اس صورت میں مہنگا ہے جب آپ انڈیویجولی سفر کرتے ہیں, انفرادی طور پر آپ عمرے کا سفر کرتے ہیں. اگر آپ گروپ کی صورت میں جاتے ہیں تو ویزا اتنا زیادہ مہنگا نہیں ہوا, چند 1 ریال کا فرق پڑا ہے کہ آپ کو ویزا اس کی چند ریال فیس زیادہ دینی ہوگی جو پہلے دیا کرتے تھے. اب اس کی وجہ جو نظر آتی ہے, سعودی حکومت بھی یہ چاہتی ہے کہ پاکستان سے جو لوگ عمرہ کے لیے آتے ہیں وہ گروپس کی صورت میں آئیں, کیونکہ باقی جو دیگر ممالک ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جو پہلے عمرہ کر کے آئے ہیں یا حج پہ گئے ہیں, تو باقی ممالک کے اکثر ممالک کے لوگ گروپس کی صورت میں ہی عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں. انفرادی طور پر انڈیویجولی تو صرف پاکستان کے لوگ یا انڈیا سے بھی گروپس آتے ہیں, موسٹلی بنگلہ دیش سے بھی گروپ آتے ہیں, پاکستان کے لوگ اکیلے سفر کرتے ہیں. تو اس میں پھر اکیلے سفر کرنے ان کے لیے مسائل بھی ہیں کہ بر وقت ٹرانسپورٹ نہیں ملتی, وہاں پہ انتظار کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ بہت سی شکایات انہیں موصول ہوئی ہیں اور اس وجہ سے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ گروپ کی صورت میں سفر کیا جائے. اگر کوئی اکیلا بھی سفر کرتا ہے تو اس کے لیے الگ سے ٹرانسپورٹ موجود ہو, اس کے لیے ہمیں اس لیے اضافی پے کرنا پڑتا ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ آج سے چند سال پہلے عمرہ 60 65 70 ہزار کا تھا, تو کورونا کے بعد کچھ
मज़ीद इसमें तेज़ी आई और उम्रा 1.5 लाख से 2 लाख तक चला गया, तो उस वक्त एक हमारी सोच थी कि उम्रा बहुत महंगा हो गया है। लेकिन अल्लाह जिसको चाहता है वो बुला लेता है। उम्रा जितना भी महंगा हो, जिस पर अल्लाह का करम होता है वो लाजमी वहाँ पर हाज़िरी दे देता है। मंजूरी जिसकी हो गई अल्लाह की बारगाह में तो अल्लाह ताला उसे बुला लेता है। लिहाजा आप अपनी कोशिश जारी रखें। आपका काम है अल्लाह की बारगाह में दस्ते सवाल करना, और अल्लाह अपनी रहमत के सदके से हमें बार बार हज बैतुल्लाह की और उम्रा की सादत अता फरमाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए यकीनन इंफॉर्मेटिव होगी। अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो काइंडली कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वो क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, और हमें चैनल को बेहतर बनाने के लिए आपकी मुफीद आरा का हमें इंतज़ार रहेगा। आप ज़रूर कमेंट करके इसको हमें ज़रूर बताएंगे कि इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।